गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी त्रं प्रणमामि हरिप्रिये। बिंदाय तुलसी दैव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वैत्यै नमो नमः। ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत्। गीतार करन्यास। ओम अस्य श्रीमद्भगवत गीता माला मन्त्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषिरनुष्टुपः छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यान अन्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादान्नशोच भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच इति कीलकम्। श्रीकृष्ण पीठतम पाठे विनियोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ गीता दशम अध्याय विभूति योगे आमी 20 থেকে 24 নং শ্লোক এবং गीता महात्म्य 44 থেকে 50 নং শ্লোক পাঠ করব। अहमात्मा गुराकेश सर्वभूतो आश्रयस्थितः अहम आदिय च मध्यम च भूतानां अन्तः एव च। हे गुराकेश आमी समस्त जीवेर हृदये अवस्थित परमात्मा आमी सर्वभूतेर आदि मध्य ओ अन्त। आदित्यानां अहं विष्णुः ज्योतिषां रविः अंशुमन् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, মরুত্বদের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র। वेदानां समवेदः अस्मि देवानां अस्मि वसवः इन्द्रियाणां मनः च अस्मि भूतानां अस्मि चेतना। समस्त वेदेर मध्य आमी सामवेद, समस्त देवतादेर मध्येई आमी इंद्र, समस्त इंद्रियेर मध्येई आमी मन एवं समस्त प्राणीदेर मध्येई आमी चेतना। रुद्राणां शंकरः च अस्मि वित्तेशाः यक्षराक्षसं वसूनां पावकः च अस्मि मरुर्शिखरीणाम् अहम्। रुद्रदेर मध्य आमी शिव, यक्ष ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুদেবের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতসমূহের মধ্যেই আমি সুমেরু। पुरोधसं च मुख्यं मम विधि पार्थ बृहस्पतिं शनानीनां अहं स्कन्दः सरसाम अस्मि सागरः। हे पार्थ पुरोहितদের মধ্যেই আমি প্রধান, বৃহস্পতি সেনাপতিদের মধ্যেই আমি কার্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যেই আমি সাগর।
শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্য। শ্রী ভগবান উবাচ, গীতা মে হৃদয়ম পার্থ, গীতা মে সর্বমুত্তমম, গীতা মে জ্ঞানম ত্রিগুণম, গীতা মে জ্ঞানম অব্যয়ম, গীতা মে চ্যুতম স্থানম, গীতা মে পরমং পদম, গীতা মে পরম গুচ্ছম, গীতা মে পরম গুরু, গীতাশ্রয়ে অহম তিষ্ঠামি, গীতা মে পরম গৃহম, গীতা জ্ঞানম সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীম পলামি অহম, গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপণ সংশয় অর্ধমাত্রা হরা নিত্যা, মুনির্বচ্চ প্রদাত্মিকা, গীতা নমামি বক্ষ্যামি, গুচ্ছানি সিন্ধু পাণ্ডব, কীর্তনাৎ সর্ব পাপানি বিলয়ং য়ান্তি তৎক্ষণাৎ, গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা প্রতিব্রতা, ব্রহ্মা বলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী, অর্ধমাত্রা চিদানন্দ ভবগ্নিভ্রান্তি নাশিনী, বেদত্রয়ী পরনন্দ তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি। ওম যদাক্ষরং পরিভষ্ট মাত্রাহীনং চ যৎ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দন। সর্বে ভবন্তু সুখিনো, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।